Kaka wamekuma kisika ya kaka bebeto na levu yangine beto kuyonza maawa chitwari za beto yake veki fuya beto meni diamu kuminaka beto inange katulaka mosi na katikati ya beto data nzami mambu nyoso ke luta awa yafana kufana na luzolo ya nge mosi ngefana kutwari za mpevi yange ya ndongo kuiza kuyitalala katulapi mpeve yina bakepesa kafe yani mukanda me yani mosi na yani mosi yani ngekuza kufevila bayange betuba kumanga kitezo ya mutindu ina kaka mpeve yange kuiza kujala na mkumbi yange Yesu Kristo mfumu na mfulusi ya beto. Amen. Amen. Semutu zakala liga. Okay. Kutushila kwa kutumiza. Hawibi ifana kutushila kwa kutumiza. Kada mama uli kalalu kubananye nibenu tutake. Umbaji basasu sama. Ipini sana.
Ça tourne le rôle. On a pas dit que les deux. Ça va. Rebecca Kigarila. Isa wakota. Antukai ni mpemba. Mpemba hii nikakuta. Chapa. Mpemba hii nikakuta. Ndafuta mwangaji kwa hiyo kabisa. Ni kama ni ishibike huyo yaje. Tala tukura kupata kaka. Uta bena makuta bena meso. Kwani kwenda na Rebecca Kigarila. Rebecca Kigarila. Rebecca Kigarila. Un ibukusane kakutu. Chanduku cha mapenda mutale. Da push. Neno push. Ndio bado. Et puis impemba ndikakuta. Bon. Kota. Bon. E kama kwela mabeto nange
kumuchi nimaka taonda ta nzambi kwa utugamba se talati eka muntu ako talakwela bakukwela antu kampemani yayi nitabuta nole pele mitatu mitabe na makutu mitabe na meso tukani mchi ibende yo ndikabuana bakwela metu ngani me okwamina tanzami niyani kulamba donc Allô? manjimbu izana kudusa benji baubu samudu bagiri wantete ubusukiri buni bakashinje katambika kuzandu mwini bakakwenda kuzandu chikakele no fyoti mina mishiriko na manima malema limbamu zayishi bantu gatutatambika kukanda bantu bole ya manzimbu kukanda bantu bole ya maribika baba kenje wakwenda kuzana timbari chimoshi we manjimbu mushi chingoma timbari chimoshi shirero ndemvu utu mushi mushi tushiri machoro ya musami kwa kasubili takshibu bantu batatu kwa batakwende mu donc betu tete baba yaka kabutamba donc bakento kwa mbamuna kendo mushi kwe manjimbu mboko mushi ngoma mu mushi baba tete yekumbe ni bo kwa donc batatu kwa tushi
Anakati. Chikakucha ntete chatu yoke. Kucha karu cha nzuri tukakwenda. Kwenda ntinu. Mama Rebecca. Nikubele msaka na kwa wewe. Kubele ba na yaya. Kati muntu amona ko uri ko yula ka yaya te akange mfukani yine kwanshi bambonga bwa kutake. Ninge nduri ba ku bakongo. Teribo, bunu no ange ko wa. Nsemi kututela. Mpasha kutomo zaba karangana mensa muwo anjiri yulaka kani na batikila wo utele ngeti ngati umuntu waji sompa ku metuka buleke na jikota kunzo ku bakalari kana monani na kani umuntu waji mulomba koti mbaka bakalari ako kele kamweni ani kani muntu kani kabele andi na mfuka ko wakaka wamukachirianzo njiri muyula ngengati bantu bakubijiti muba kushiyula amboka ngano yaya ngano ngatu ngewuma ke ukuntela ngatu nakutela yandi jambo limosho akakuntela timetela mwampatani nyolundaka wabazebi babeni bandoko wako akazifi wanantela tinani na mbongo za tabitibuliko tie kana katubele asalana meko ti bien kometwe na kana anjirani bien komeko meme muntu moshina tela me eka tala benu luzeyo ti mbongo za tabitibulise nani bedo bien komeko tutwe buna kwana mubuna kana ntelani boko chana nguna ngameno andu okuntela ti babeni bazebi mungandiko yandibeni kalinda kazabako mwana ndipeni ko usalaka meme achimani talani kuna lutari lafyo kanzebyano niwo kwa response niyo kwa kakutela chimika kutami kamba obuzandi jini zawo aka kanzebyano baba zebiwo tala waba lutelele ngatu ningo kwa luwiri chembe ukashiri bombongo ni kentwandi kachira chichile niwo kwa zebi tondele yaya namsimi ututelele wabu tusabukire kuna shimu kwe mama njimbu mimi tuyuri kwe mpwanako ngepe nimekata kuyula wabu tele mpwanako petara libo zabirimbi ngepe chakutela bungudisira ruyalu nigari naritagwa myamesoni makanda mama tatu nigami bawa kumanyima tutandwa je tabitebure kasebu tataru yula telenu to Yado utodi bana tabiteburu kungampoko kakura chima ko tabiteburu chocha ngura chima chikatula kungampoko kani biari nande kuchikwa bya beka kwa sari di kwa bya sari ni byo kwa biari bane to kungampoko chima cha sara kungampoko buru wete na sheza foso yizazo nizo kwa na sa dukisa munanzo kani chima kana sa dukisa munanzo kutoka mwanga na mata kani chima cha tabiteburu byo kwa bturu kwa sari kwa makange ni byo kwa
ko nga bi chindele bi ya dan soni ame kuku kata ko tuna ko nga me kuku chache mandingisa kuku mwachi makasa kuna chikuna mwabuta kuna cha mwatu kuna kaswekeli ka let loka joka ka mwatu kuna kontwar kuna kasabe byo bya byo so bama bonga bya byo so ndo mwabuta fin baba bonga shokwa kuna chikuna kuna kama kani chima kacha salamu nzo ko bya byo so bama bonga bama na sapi ndo mwatu fin pa yinda kwa mu kani mfuka mele tebitori ko tana mfuka bia weti yanje kabana mena bana yoko yanje tala ko kwa yenandi ya melo ko yenandi tala mukanda kwa yena moyo monika ko nga mena tebitori mfuka ka yepi go to ba ko na peta bitebori ya ama bakari akwa kela ama kento akwa kela ama bakari akwa chima shane ka ponga ka Matunda mami bino basoni bakendo aba tubuki siga balu wiri bazonzeli kamesi manu yalu tuba yuri bitu baso nyatu wiri me bateli kuna manima kuna katufutani wate tabite wenu kasasebu wewe mari mkabatuza kwa msakuna manchi batako kwa msakuna bungu tabite wiri bakasasa kani nyatu meni wabitu basoni batutele ni kelekele tabitebori kumbi bamu biari kale celebre kashiradi devu chima gako akartiga kungampo kumbeka devu landi chima koko abani botu wi kwa mama ni matondo tutalufutula muchimbangi chabucheleka chibutele una betu tutomene tona mukandira chingoma ibotu fonu ku idiati ana ke bucheleka tabucheleka ke bungungu bika no mudu kwenda mbe ibombe lu kwedi atila yo tutomele tonda bitabishe ngoma tutondele tara mwa jambo fishiri ko na bala kwa tuzunza tara jambo rishiri ko na bala kwa tuzunza doge mimi tushiri feti mkungi wa uwu miwiri wowe na njira lumbushi na leri ya uyi katelama keyende kwa andi kashira nsamwa kakako tutonde Eu, seu symbole. Comment c'est le mot? Ah, mpasi kwa papa. Sala kanda yirika chikurundi chiwiri. Pasi. Matondo kwa tavutula. Nikunu soka ya nsamu. Butusiri bu ni zenza tazenzela. Ayahe bahushiti. Ika abo tuta tutondele ya yesu mfamu taka tushishiri ni bala ka tushishiri tumene yangala la mina mikirita ka turisonza nanduku tabanza miyila mane tutwiki simempe mchintware na bala na batata na bala ngufumatu tumene yangala mya mesuni fetu biyokele bubudi betu tabanza mbashi lendi chisabu kubatika tegana tisukina kutwena bala ngutata tutonde limya mesoni miyokile mutinzambi Bon, mais je pense que ils ont tout dit. Bon, maintenant, en tout cas, la grande richesse que les frères nous laissent, ce sont les enfants. On va continuer à les encadrer.
Donc, vraiment, quand on est dans moi, tu as l'ensemble quoi, il faut que là quoi. Dans la mesure du possible, donc, en tout cas, tout s'est bien passé dans la paix, dans l'unité. Donc, vraiment, quand on a un problème. Et bah, on a vraiment Bessari. Bessari nous a mis comme ça, vraiment. Et puis, bon courage à vous parce que bon, ce qui est fait, c'est fait déjà. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Voilà. Merci. Bala bokutele mpangi ni bokwa. Bala ni kimvama kibatu sishiriki yokele. Bibi abiansoni katunana byansatu kome bala ni bo batu tujika betu tushire. Meni bokwa ntele. Asakumunu basala babokisa isakumunu lwabe akatiri yabo. Nzame ka basarisa njila za ansu za baza mwashi. Merci. Tu peux la démarrer, chef. Zutu wiriko misame mwiri kwa mnyame kama midandala manima gana myapeo no kwa na bala beto mitu mi beleke mu myeka changu tutela mane tulisa analyse ko donc beto sur la lutte le béton peut ébouter ka vutula les sonzetti yandu et éloquent à tomber du bois. Butazabatu butshe. Eka matondo munsango jitu wiriga beto bamsoni makutuni kelele ka butu taberi butu tenga bande kutachayingama yandi woche o ka ba tamkweji wambo tukautetela kaba tutemolo futu yindula makambe tata bitiburi kabela mwana shochu kwa mfumu kanda yibele kaba tuyuri kaba bayuri kanguriza beto ngati chibibu utopele ko bibimbu jambo rishukidi chota fichota ndiye akanga na kukutulonza mane kwako lana kabele sekela ngathi nkande wo wabutata chingoma ambela meso makanda mama nsoni ngathi futhi kwezabili kathatha futhi lutachi bukuwiri mina bobushiri bunzonzo mekwa nabala kangifumuza makanda nchajambule ko tata katako bala kathi mfumuza makanda kabazabani ngana ibele ibatele sujet tabu ngathi samachi wa ngathi ngatu nani tuyindo itulombele ndemfu tate ifuthi tumethi nofuthi yindo le bongo beto de katu monere danzenza bongo mingi pe mikwebwe mwatu kwelandi pe menta mabanda tufuche ni boto sare laka talachi mbuta muntu katukiro wadele kasamu ya monso fatsobo bashire no sambulu luna boto kota kana kabelebela muntu una ngana bazaba ayi umvalisi ni wawo umpapila wongathi wakhanda beto bathu ntombola winkanda una wakhanda wabishe chongomawo kane wabishe kwimba wamarebika tuzebetu wa mama mana kuna kwa konso nimya katuko yo ka belo telebu lumuchaka kakatu muzaba lemvu ibutu shinde lemvu yenu tala betu tumene landa
babingi petu dugi siga beto tu yuri diki kati jambu deko katu wira do bu nunu bizebele bo mutintala yishigwati ambe jambu de nani soto na gonde kai katu bani le korwele de na bona butu yuri buna tibu jambu de wodi batu tele deke ga mbere bangaje tukati yuri aka komi wodi tele yaro benu gadu zebi jambu benu tu tele dum ga beto mina mutu yuri diki mi dela kanye manishi shiri ane da nguri yidi mbe tafuta yiga ba ubu kai bunchi be no batu duk shiga amba shiga mutu duk shi mankunu tulu lui kiri kandera chingoma kari ba taka ndombi ko muna mulugu zagalala kunukuza zunga ni muna kuza kubwana tinbo shi buna chindu kiri jamure batole ni kulumande ni kunnata za bwana mulero bali bata ukagani bakaga nsuki sekani tukalumushi betu musamu watu shirin manisa tatu zonze lekati joshi jamtera jamburi shiriko na bala kwa watu zonza kante labo Si dire quelque chose parce que les gens je crois que ils s'attendent à quelque chose à ce que je parle. Moi je voulais pas parler. Bon, c'est pour vous dire que pour couper court parce que je crois que là on veut toucher à la succession. Voilà, c'est ce que vous voulez. Là, je vous dis que la parcelle, là, c'est pour les enfants. Donc, les enfants, ils restent, c'est leur domicile. Si je viens là, je viens les trouver ici. Voilà. Deuxième chose, il avait habité à Ngampoko. Bon, là-bas, il a acquis un certain nombre de biens. Moi, il m'avait instruit. Là où il habitait, la parcelle là, c'est pour notre fille là, qu'il a eue avec Manjimbo. Là-bas, c'est pour elle. Bon, il y a une parcelle qui suit là. Cette parcelle là, il a donné ça à la famille. Là-bas, c'est pas bâti. Bon, il a construit une autre maison là, dans une autre parcelle. Là-bas, il a donné ça à sa femme légale. Il avait acheté un terrain là-bas, un domaine. En tout cas, le domaine là sera divisé en 3 morceaux. Premier, il a même indiqué comment, dans quelle direction, tout ça. Il y a un morceau pour sa femme légale, il y a un morceau pour Manjimbo et il y a un morceau pour la famille. Donc je crois que c'est ça, quand on a dit qu'on va causer avec les enfants, c'était ça. Mais comme vous, bon, vous êtes impatient, alors je suis obligé de vous dire ça. Voilà, donc c'est comme ça que les choses vont. Voilà, même personne dans les autres. Betonta banza, tuturi kakambenda. Mumyemba tele ke bachukuru tukiwa tele ke munganzo ke munazi. Msami yo milita zolo ta sago ta sembrika mi table milita to nimi eti milutele beno ta malulanda ni vungula tuluyana la jour la chambre ile babele baka ngula tsala nchibi kuna leka ni ngana parce que balutele le man nyem batele ba wa ni buna minina na bala mutu zakada vous avez voulu ni myembe ka banguri yaya. Donc, tant que moi, je suis là, donc même munje ta senum pili ba on baka lo babika andi baba muzuro ri badukishi
parce que bambo il faut un peu bazava peut-être que bala bankaji uchi bushi chima kababuri kabagira chima mawa butori ana wata wa beto bakuru kuna mutu tukwa zunzala bungu tori beto ko dans l'assemblée kata wa uko u wata wa ta taburi talamane ka mweni mpasi zo ba un satu zo ba effectivement le buna batawa wa ila ba wa no bu dugri mu watata ba umpe ba dima mani tima pinche be no kan foi mati mu lembo ba shiri kulaka ba shulu mo luka moi je pense qu'on to le ta conseil de famille za zingin ko sa assister kuku kaiya beno shiri webi kaina loaza presque que jingra ko si mo antan fo bele kuzandu si ko kulu kala donc kan zolo loko ta bebe sa ra to me ka bani ntebe tala bunchi Non. En tant que président du quartier. C'est bon. Donc on peut le Bélé la papa, tout. Non, je ne l'ai pas papa, exemplaire. Le malheur, je ne l'ai pas connu. Mais je le connaissais parce que quand j'ai revu la photo, je me suis souvenu que je connaissais ce vieux. Mais je ne le connaissais pas comme papa et fils ou grand frère et petit frère. Maintenant, je me suis retrouvé devant 3 familles très polies, très compréhensibles. Ça a félicité. Merci. Comment ça aide? Mon Dieu, mon enfant. La fumba sa mão. Ngama zona ko baba keri ku mwati ku tani ya ku ko bala na tani makaya bula shija Ani bayaya na shija makaya no se tla ya tereze ngale mumuza ya tereze unya ebi tatu washise watu ngongoro kama kwa sira tabi pantuko na vraiment sanchimu onela ku kwatuna
nanuna saswatunis Woni nata zona, woni yonse ntatela yonse yonse kutakuza munjorisa muvuna tata anagata kutitebetsa kuzawa mudikilangi musanzangi amonganina meki yesi ntezunza muni kwebeka mbambi buni tuleyo ngati nga wajata babali menge buwele jimagane kezi shimuni mayela tilabuna yika lame shirate kandi amana kuntabegera kadi segatoro uyinsalisa tilabunchiri yose me bambuke dumbutina c'est bon c'est fini amba kutumpashie atono mamingeneno pebupoteno washi nzambi ke lusaku muni ngatila kutusanza bitu batatu tushiri kumanima lusaku na poloko byena makutu byena malu bogiseno nakutukuli komisa munjolesa koku weyenda sali byena makutu yenda buchi ni yoka kwa tata même 15 enfants, faut mettre 15 enfants, il n'y a rien. Je suis qui est road trip, il y a une tambe qui lambongo, Johnson. Banwa mbwatawu banwa kaka bambukati nzambi weko roken samu niko yantu geni kiwo niko yanpe tawasukishila boko ebimbo bikuzana manyima gano Wanzambi ntanguye mulembo anditete kutakana muluwa wanurwa yenyefe kolosi kutamulanga jaka muluwa wanurwa yenyefe kolosi kutamulanga jaka nikutumya mpeze izula yese yenge mzibudulu lembami mbote kukisi kimtongo samutu tulonga seniga bedula beto mibutu mepefe kabwa wako twa zolo sono mumya mpashi twa zolo sono mumya mibote twa zolo sono mumya ameso mitena itoko mundi bizarre ta yokisa ikata tanzami kata sokomu kusambiri bwawo zambi tata kuzuluwana tutondele ngebuwega na beto lungu cha uchi ditu kulombe insisize kuntwala mfumu gyata sinze bamenemena mfumu vuza ngebe ni wadutela bo na amasoni mamkasimo kugyata terimisa lulendo lwaku mulusambulo yoni lwazuki wadugana bonzo nchirulo filisa kyoke zenga myanzi ngebishinga bi yani bimbo malaka data data bala bala Yesu Kristo tuacha mwana ukwenda mkamyo ukwenda mtoto data mama iwatuna tekira mtu temwe zinzo zetu sala kurupango ulubada kusinete muminaga Yesu lezima kwako tula nikembo wange nishishize kukwada kumujata zo bishinza bamenemena mfumuvuza ngebe no utuga watukamba bo mama soni mama bi nako katula katili yetu amen amen. Oh Nzambe osala bomoi bwa moto akoya kokutana malade mondele mpe asali kisi po moto abika vraiment soki ezalaki mpo na mbongo nde bowule akufi te po famille asali nyonso Nzambe mpo na nini liwa somo nandimaki te bandeko na kotanga na kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili o bafami bosali ngai mabe masiya nasala kele wati o mokili esilisinga lolendo lelo na ndimi bandeko na kotanga na
kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili opine mibolesinga kwaso lwambo nasala pele wapi o mokili esilisinga lolendo lelo na ndimi liwa ya boule sango lokola nkakenda matoye epesinga liboma nazangi likambo nga nasala mbongwe lokopamba ekoki kosomba libo. Je suis monsieur Simon Boniface, chef de famille Kwimba. Je représente les intérêts donc du grand clan Kwimba. Aujourd'hui, je donne ce point de vue pour l'histoire. Nous pleurons aujourd'hui l'homme que nous avons connu, M. Bitebodi Georges, affectueusement appelé le célèbre. M. Bitebodi Georges, moi je l'ai connu en 1964. Je sortais de Léopoldville, actuelle Kinshasa, et quand on était venu, j'ai fréquenté donc le foyer de ma sœur Rebecca. Et c'est là où j'ai connu M. Bitebodi Georges. En dépit de ses diatribes, en dépit de ses écarts de langage, M. Bitebodi Georges est resté l'homme qui était fréquenté par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il aimait le dialogue. Et il avait le sens humoristique de régler les problèmes de famille. Donc M. Bitebodi Georges, pour moi, c'est le symbole comment je peux dire, c'est le symbole du comportement, c'est le symbole de la simplicité des mœurs. Alors, ce que je veux dire pour lui, que son âme repose véritablement en paix. Et nous qui sommes restés, et quand on va se souvenir de ce nom-là, M. Bitebodi Georges, nous aurons toujours une pensée particulière à son endroit. Que son âme repose véritablement en paix. Je vous remercie.